en la guerra de los fines de los 90. La idea de hablar sobre los nuevos mártires de Rusia se debe a que este año, como todos saben, se cumple el primer centenario de su martirio. Y hemos traído esta muestra fotográfica que nos la cedió Tamara Yevtuchenko, la cual preparó gracias a que desde el monasterio de Sretensky en Rusia le enviaron por internet los archivos de esta fotografía y estas fotografías y ella los imprimió aquí. Nuestro metropolita nos va a hablar ahora acerca de los nuevos mártires de Rusia y acerca de los monasterios de Kosovo. Les pedimos sentarse en el mismo lugar donde luego vamos a cenar todos. Y luego de las palabras del metropolita vamos a pasar una película que la trajo el mismo metropolita desde Montenegro. Una película que dura solo media hora y acerca del monasterio de Ostrog en Montenegro. U znaku raspeća i vaskrsenja Hristovog se odvija sva istorija čovječanstva, posebno onog najzrelijeg dijela čovječanstva, to jeste hrišćanstvo. En el signo de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo reside toda la historia del ser humano, de su creación. A osobito istorija hrišćanstva, istorija crkve Hristove. Especialmente la historia del cristianismo y la historia de la iglesia cristiana. Mi obilježavamo 100-godišnjicu mučeničke smrti carske porodice Romanovih 1918. godine. Este año conmemoramos el centenario del martirio de la familia imperial rusa en el año, lo que sucedió en el año 1918. Njihovom mučeničkom smrću carske porodice završena je Konstantinovska epoha u istoriji čovječanstva, u istoriji hrišćanskih naroda Europe. Con la muerte por martirio de la familia imperial se dio por terminada la época de Constantinopla, la época constantinopolitana en la historia de la Iglesia. Ta epoha je počela prenošenjem carske stolice iz Prvoga Rima u takozvani Novi Rim 320. 330. godine poslije Hrista. Esta época del zar Constantino comenzó con la mudanza del imperio romano de Roma hacia Constantinopla en los años 320. Prvi Rim, stari Rim, on je bio paganski Rim, Rim paganskih imperatora, a Carigrad, Konstantinopolj, je prvi grad u istoriji čovječanstva koji je utemeljen upravo na hrišćanskoj vjeri, na hrišćanstvu, na caru kao hrišćaninu. La primera Roma era un imperio que nació pagano, que sus raíces eran paganas, pero el imperio de Constantinopla es el primer imperio que tiene sus raíces y sus bases cristianas. Taj period koji je započeo prenošenjem carske stolice iz Staroga Rima u Novi Rim, on je trajao 1700 godina. Ese primer periodo de pasar el imperio de Roma hacia Constantinopla llevó varios cientos de años. I taj se period upravo završio sa posljednjim istinskim hrišćanskim carem. Kao što je počeo sa
hrišćanskim carem Konstantinom, tako se završio i sa hrišćanskim carem i carstvom ruskim, porodice Romanov. Y todo ese largo periodo de un imperio cristiano comenzó con un emperador cristiano y terminó y culminó también con otro emperador cristiano. Comenzó con el zar Constantino y terminó con el zar Nicolás II. U tom periodu, tih 1700 godina, uspostavljan je specifičan odnos između crkve Hristove, između svetovne vlasti, carske vlasti, takozvana simfonija između cara i između crkve Hristove. Durante todo ese periodo de centenares de años hubo algo que fue significativo y fue esa armonía o sinfonía entre el Estado y la Iglesia, entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Iglesia de Cristo. Prvi Rim nije to prihvatio radosno, taj događaj prenošenja carske stolice u novi carski grad, Carigrad. I dogodilo se ono što se dogodilo sa zapadnim hrišćanstvom, što je rezultiralo onim odlukama Prvog Vatikanskog koncila 1970. godine, kada je rimski prvosveštenik, rimski papa, kada je proglašen za nepogrešivog i proglašen je za pontifeksa Maximusa, dakle ona titula koja je pripadala rimskim imperatorima, ona je sad usvojena od rimskog episkopa i on je ta teorija o takozvana dva ključa koji on posjeduje od apostola Petra, dakle i duhovnu vlast, a u isto vrijeme oni gospodari svetovne vlasti. On daje i ključ zemaljske vlasti zemaljskim kraljevima y vladarima. Lo que sucedió al mudar el imperio de la antigua Roma hacia la nueva Roma, que es Constantinopla, se dio no con el consentimiento de la Iglesia en Roma. De hecho, no estaban de acuerdo con este cambio de capital del imperio. Y con los años, lo que sucedió en la Iglesia de Occidente se vio reflejado en el primer concilio vaticano, en donde se hicieron ciertas innovaciones, entre las cuales el Papa de Roma se autoproclamó como pontífice máximo, de alguna manera uniendo el poder de gobernador de la Iglesia con gobernador del Estado. Por eso el símbolo de las dos llaves. Pošto je sadašnji papa rimski, vaš odavde Argentinac i odavde iz Buenos Airesa, ću da pomenem jedan događaj, ja sam njega upoznao dok je bio ovdje kardinal, a onda sam bio u ime naše crkve na njegovoj intronizaciji 2013. godine u Rimu. Hablando del Papa de Roma actual, que es argentino, yo lo conocí, lo conocí aquí en Buenos Aires y luego fui invitado para la entronización de él como Papa de Roma en el año 2013. Ja sam mu rekao u razgovoru, tako on je jednostavan čovjek, kao što znate, pa smo tako sedeli za večerom. Ja njemu kažem, poznavao sam i jesam zaista papu Pavla VI, papu Jovana Pavla II, papu Benedikta, pa evo i vas kao njihovog nasljednika upoznajem, kažem ja njemu. I kažem, ovi pape koji su bili prije vas, oni su nešto, svaki od njih je nešto učinio za aggiornamento, kako se to govorilo
rimokatoličke crkve, za dijalog sa ostalim crkvama hrišćanskim, pa bi trebalo i vi nešto da učinite. En una de las cenas en donde fui invitado, conversando, platicando con él, le comenté que yo tuve en mi vida la oportunidad de conocer a varios papas antecesores a él, desde el Papa Juan VI en adelante. Y a todos les hablé y todos hicieron cierto ayornamiento, cierto cambio en la relación con las otras confesiones, con las otras iglesias. Y le dije que usted también debería hacer algo, un cambio en relación con las otras iglesias. Pa trebalo bi, kažem, i vi sad kao novi papa nešto da uradite po čemu ćete biti zapamćeni u istoriji. A on kaže, šta bi ja to trebao da uradim? Entonces yo le dije que usted como un papa nuevo debería tomar alguna decisión para que usted quede en la historia. Y él me dice, ¿y qué es lo que yo debería hacer? Vi bi trebali da, kažem ja njemu, da doprinesete da rimska crkva, rimokatolička crkva, da ukine tu odluku Prvog Vatikanskog koncila po kojoj je naslednik apostola Petra, rimski episkop, papa, infalibile ex esse non ex consensio ecclesiae, nepogrešiv sam po sebi, a ne po saglasnosti crkve. Entonces yo le dije que sería muy bueno que usted radique de los dogmas de la Iglesia occidental, el dogma que declararon en el primer concilio ecuménico sobre la infalibilidad del Papa. Concilio Vaticano, no ecuménico. Perdón, del Concilio Vaticano I. Da. Dakle, ta odluka je da je on nepogrešiv sam po sebe, a ne po saglasnosti crkve. Ja njemu kažem, to je jedna odluka koju nikada crkva pravoslavna istoka ne može i neće prihvatiti. Eso, el dogma de la infalibilidad del Papa es un dogma que la Iglesia Católica Ortodoxa nunca lo va a poder aceptar. Pa ako hoćete, a hoćete sigurno da uspostavite pravi dijalog sa pravoslavnom crkvom, onda će morate da promijenite tu dogmu vatikansku. Y si usted quiere pararse sobre el buen camino y hacer una buena obra, es importante que modifique y erradique este dogma de la Iglesia romana. Papa me pažljivo slušao, pa je rekao kao ima neki argentinski teolog koji je o tome pisao neku čitavu knjigu i na tome se završio naš razgovor. Y bueno, el Papa me miró y como que lo pensó y luego interrumpió un teólogo que estaba también al lado y se terminó ahí la conversación. Ne znam da li će on nešto u tom pogledu učiniti, a ima nade. Ovaj Papa čini mi se da ima nade da se odrekne tog lažnog učenja koji je temelj tog raskola između crkve zapada, rimske crkve i pravoslavne crkve istoka. Todavía no se ha hecho nada al respecto, pero yo tengo todavía esperanzas en que se va a modificar este dogma que es el triste fundamento de la diferencia principal entre la Iglesia oriental y occidental. To iskušenje da crkva preuzme svetovnu vlast, ono je postojalo i na pravoslavnom istoku kroz vjekove. Esta es una tentación el querer apoderarse del poder terrenal, el poder laico. Eso es algo que también sucedió en la ortodoxia oriental. To se iskušenja nastavlja i danas kod ovih modernih vlasti
Pa evo i kod nas, recimo sada u Srbiji, koji pokušavaju ovaj novi predsjednik Srbije, pokušava da on boreći se protiv crkve, da proglasi autoritet sekularne vlasti svoje. Esto también sucede en estos días con políticos en estos días modernos, en donde también en Serbia el presidente en su momento quiso apoderarse del poder sekular. Na pravoslavnom istoku to je bilo iskušenje kroz vjekove. I u drevnoj Vizantiji bilo je iskušenje i u ostalim pravoslavnim državama balkanskim. Pa je to iskušenje bilo u mrtvim trenucima i u Rusiji. I prije Romanovih, a i posle Romanovih. Esta tentación también sucedió en los primeros siglos del cristianismo en Bizancio y también sucedió en la Rusia, Santa Rusia, antes de los Romanov. Ali to je bilo na istoku pravoslavnom bilo iskušenje, a na zapadu i u zapadnoj crkvi to je postala dogma. Pero siempre en la Iglesia Ortodoxa esto se lo consideró una tentación, pero sin embargo en la Iglesia Católica en Occidente eso se lo consideró un dogma. I to je tragedija zapadnog hrišćanstva koja se danas odražava u jednu vrstu dehrišćanizacije nezapamćeno u istoriji i u Europi i u Americi. Y esto tiene sus consecuencias y la vemos en esta tragedia de la Iglesia Occidental que no tiene precedentes en la historia. Ono što se dogodilo na istoku, to je, rekli smo, okončano evo, prije 100 godina ubistvom carske porodice, mučeništvom i odricanjem cara Nikolaja od vlasti. Y en Occidente, lo que sucedió en Oriente, perdón, en los últimos 100 años fue también una tragedia, el asesinato del zar y el negar al zar, el rechazar al zar. Dakle, mnogo je značajno da se posljednji ruski car odrekao svoje vlasti i kao takav, odrekavši se vlasti svetovne, da je u isto vrijeme i ubijen zajedno sa svojom porodicom. Zaklan kao jagnje. Es de destacar que el último zar cristiano abdicó de su trono y en el mismo momento en que abdica de su trono es asesinado junto con toda su familia, así como el cordero es asesinado para ser sacrificado. Dakle, namjesto da obogotvori zemaljsku vlast svoju, kao što su to radili rimski imperatori, kao što je to na svoj način uradio i rimski episkop kroz svoju dogmu Prvog Vatikanskog koncila, on se odrekao zemaljske vlasti, prihvativši da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. El hecho de que los gobernantes se deseen el poder terrenal fue visto primeramente en los emperadores romanos y luego lamentablemente en obispos y papas occidentales. Y es de destacar que el reino, no pensaron en que el reino terrenal es por un corto tiempo,
pero el reino celestial es por siempre, es eterno y para siempre. Da car Nikolaj se odrekao zemaljskog carstva radi nebeskog carstva. Y el zar Nicolás abdicó al reino terrenal para adquirir el reino celestial. Prije njega kod nas, u našem narodu, ovdje je riječ i o Kosovu, isto to je uradio i car Lazar, srpski car Lazar, koji je također shvatio da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. I to je temelj onoga što mi Srbi nazivamo kosovski zavjet, Lazarev zavjet. Muchos años antes que el zar Nicolás en Serbia, el zar Lázar hizo lo mismo y al preferir el reino celestial por sobre el reino terrenal, diciendo que el reino terrenal es corto, es temporal, en cambio el reino celestial es por siempre y eterno. Y de esa manera él eligió en Kosovo el reino celestial por sobre el reino terrenal. Y esa elección los serbios lo consideran un testamento, el testamento de Kosovo. El testamento de Kosovo je u stvari novi zavjet, primijenjen u realni život jednog od zemaljskih naroda, život srpskog naroda. El testamento de Kosovo es justamente el Nuevo Testamento con el cual nació una nueva nación, la nueva nación serbia en el mundo terrenal. Nije slučajno da je to shvatanje da je zemaljsko za malena carstvo, nebesko uvijek do vijeka, car Lazar dobio pismo od svetog grada Jerusalima preko ptice lastavice, koja mu je donijela to pismo od Bogorodice, gdje je pisalo: ako hoćeš da sačuvaš zemaljsko carstvo, onda izgubit ćeš nebesko. Pa ti onda, ali ako hoćeš da se žrtvuješ za nebesko carstvo, onda ćeš izgubiti zemaljsko carstvo. Esta elección de San Lázaro en Kosovo en el año 1389, a horas de la batalla de Kosovo, es una elección que él, no por casualidad, se dio de esta manera, que un pájaro trajo desde Jerusalén que la Santísima Madre de Dios envió a este pájaro desde Jerusalén hacia Kosovo, y con la Biblia, con el libro de la Biblia, en donde había una nota en la que decía: oh príncipe Lázaro, si tú decides elegir el reino terrenal por sobre el reino celestial, entonces vas a ganar el reino terrenal, pero vas a perder el reino celestial. En cambio, si tú decides sacrificarte por el reino celestial, entonces vas a perder tu reino terrenal, pero vas a adquirir el reino celestial que es eterno. I car volede carstvo nebesko, i on je žrtvovao se za carstvo nebesko i time svome narodu opredjelio put kojim treba da ide kroz buduću istoriju. Y el zar Lázaro quería y amaba el reino celestial, por eso decidió elegir el reino celestial por sobre el reino terrenal, y de esa manera le mostró el camino a su pueblo serbio por todas las generaciones. Car Nikolaj se našao pred istim izborom 1916. 17. 18. godine i on je radi spasa svoga naroda, on je žrtvovao svoju vlast, međutim, ni to nije bilo dovoljno
demonskim silama ovoga svijeta, nego su ga i poslije toga ipak ubili, i ne samo njega, nego čitavu njegovu porodicu. Y esa misma decisión la tomó varios siglos después, en el año 1918, el zar Nicolás. Él abdicó de su reino terrenal para salvar a su pueblo, y al adquirir no solo él, sino todo su pueblo, el reino celestial. Y luego fue asesinado tanto él, y no solamente él, sino toda su familia. Znate, ja kad vidim ove slike carske porodice, ne samo cara Nikolaja i Aleksandru, nego ovu njihovu djecu zlatnu, ja se uvek duboko potresem tom nevinom djecom koja su zaklana na pravdi Boga, na čelu sa Aleksejem, prestolonaslednikom. Cuando vemos las fotografías, me conmociona ver el hecho de que no solamente fueron sacrificados y sufrieron el zar Nicolás y la zarisa Alexandra, sino también sus 5 hijos, en especial el príncipe Alexei, que fue junto con todos ellos asesinado. Moj je utisak da su svi zločini 20. vijeka dobili svoj vrhunac upravo u tom zaklanju carske porodice 918. godine. I zločini do 918. i zločini koji se nastavljaju do današnjega dana. Tengo ese pensamiento de que todo el mal que se surgió en el mundo en el momento del asesinato de la familia imperial, todo ese mal permanece hoy en día en la tierra. I taj zločin, evo, danas se nastavlja. Ne samo da je tome doprinio boljševizam u Rusiji, nego i ove ideologije koje su rođene iz boljševičkog ateizma, a u isto vrijeme iz tog zapadnog obogotvorenja zemaljske vlasti, koje danas te ideologije spojene doživljava se jedan brak nezapamćen u istoriji u ovom što se događa sa savremenom Evropom, koju spada i Amerika, pa i ova vaša Latinska Amerika također. Ese mal fue nació en la ideología bolchevique, que era una ideología atea, y hay una relación entre la ideología bolchevique y el mal de Occidente y de la Iglesia en Occidente, que es el amor al poder terrenal. Y hay una relación entre esas dos ideologías. Y lamentablemente esa ideología del mal dominó toda Europa y ha llegado lamentablemente a Latinoamérica. Ateizam, bezbožništvo koje sad vlada zapadnom Evropom pa i Amerikom je mnogo dublji, opasniji ateizam od onog boljševičkog. El ateísmo actual que gobierna Europa y América y lamentablemente también en Latinoamérica es un ateísmo que es en su profundidad más peligroso que el ateísmo bolchevique del principios del siglo XX. Amerika i Evropa sve žrtvuje za zemaljsku moć i zemaljsku vlast. América y Europa todo lo sacrifica por el poder terrenal, por el reino terrenal. Dolazi do jednog braka
između onog boljševičkog ateizma i ovog ateizma rimskog, tako da kažemo, zapadnog. Brak nezapamćen u istoriji, brak koji rađa čudovišta od djece. Se ha creado un matrimonio entre el ateísmo bolchevique y el ateísmo occidental amante del poder. Y un matrimonio que no tiene, en la historia, no tiene precedente. Y ese ateísmo ha engendrado, dado a luz hijos maravillosos en cuanto a lo terrible y lo grave. I tu se nalazimo se u vremenu tog sklapanja braka, koji je u suštini antihrišćanski, da ne kažemo demonski, satanistički brak, nezapamćen u istoriji od vremena cara Konstantina u svijetu. Y es el día de hoy que estamos viviendo en medio de esta filosofía, de este matrimonio que desde la época del zar Constantino hasta el día de hoy no tenía precedentes. Vidjet ćemo šta će biti. Vidjeli smo šta je bilo, a vidjet ćemo i šta će biti u budućnosti. Hemos visto hasta ahora lo que sucedió y veremos qué es lo que va a seguir sucediendo. Bilo kako bilo, zapadni narodi, a kroz njih sada i mi, pošto sad zapad vlada svijetom, teško da će se odreći tako brzo u te zemaljske moći i zemaljske vlasti. Nosotros estamos viendo cómo esta filosofía occidental gobierna el mundo y al gobernar el mundo nos gobierna también a nosotros. Dakle, teško da će se odreći te zemaljske vlade. To se ogleda i u ovom odnosu sad prema Rusiji, koja je ipak posle, evo, od 90. godina ipak je počela da se vraća svom hrišćanskom opredeljenju. Y ese mal está direccionado hacia países como Rusia, que luego de más de 90 años se ha redirigido y se ha reencaminado al camino de Dios. I taj odnos, evo recimo i prema nama, prema našem narodu, prema Kosovu. Sad je veliko nasilje nad vlašću i u Srbiji, i u Crnoj Gori, da se Kosovo preda. Nije pitanje što su to Šiptari i Albanci, nego što su to, čak ni muslimani nijesu, nego to su Mao Tse-tungovska, djeca Mao Tse-tunga i Broza, bezbožništva titoističkog, Mao Tse-tungovskog, dakle, koji su zavladali uz pomoć posebno Amerike, zavladali su Kosovom i sad se to pretvara se Lazarevo Kosovo, pretvara se u jednu državu bezbožnu, muslimansku, koja je na temeljima onoga gdje je ustemeljeno to Lazarevo opredeljenje za carstvo nebesko. Y lamentablemente esa filosofía, ese mal que domina el mundo también se dirigió hacia el pueblo serbio, especialmente en Kosovo, en donde el día de hoy los albaneses, que ya no son tanto musulmanes, sino que son violentos de por sí,
hicieron destrozos, destruyeron los monasterios y aniquilaron a familias y casas, a familias serbias, destruyendo sus hogares. Y es el día de hoy que Kosovo se transformó en un estado ateo por completo y dista muchísimo, es completamente lo contrario a lo que al testamento que había dejado San Lázaro en Kosovo, el testamento de la elección del reino celestial. Da. Nažalost, evo sad su i vlasti koje su i kod nas i u Srbiji, u Crnoj Gori, vlasti koje su plod bezbožništva prethodne vlasti, titoističke, komunističke vlasti. Oni su djeca te vlasti, a i gori su negoli čak i komunisti, kako je govorio jedan sveštenik tamo 70. godina svom bivšem kolegi, svešteniku koji je bio ministar unutrašnjih poslova u ondašnjoj Srbiji komunističkoj, pa mu je digao zdravicu u Lazarevcu, pa će da mu kaže: blago vama komunistima i nama popovima dok nama vladaju kršteni komunisti, a teško i nama i vama kad vlast preuzmu nekrštena djeca krštenih komunista. Lamentablemente también en Montenegro es el día de hoy que ese mal gobierna a través de los gobernantes de Montenegro del día de hoy, que son Montenegro y Serbia, que son hijos del comunismo anterior. Y considero yo que ellos, como hijos del comunismo anterior, son peores ateos que sus antepasados. Una vez un profesor, en los años 70, un ministro del... Un sacerdote le dijo a un ministro del interior que se había hecho comunista, le dijo... benditos nosotros los sacerdotes y ustedes los comunistas, porque hoy nos están gobernando comunistas bautizados. A teško i nama i vama kad vlast preuzmu nekrštena djeca krštenih komunista. Pero va a ser difícil y más difícil para nosotros cuando nos gobiernen los hijos no bautizados de los comunistas bautizados. Sad je to došlo takvo stanje i u Crnoj Gori i u Srbiji. Esto fue en los años 70 y ahora es lo que está sucediendo en el gobierno en Serbia y en el gobierno en Montenegro. To ne treba se čuditi što sadašnji predsjednik Srbije Vučić pravi razgraničenje na Kosovu, postavlja kao granice koje je postavio Mussolini i Hitler 1941. godine na Kosovo i Metohiju. Sad to postaju zvanične granice, onda je to postavio bio Hitler i Mussolini, a sad to hoće da postavi Vučić, predsjednik Srbije, naravno pod nasiljem evropskih vlasti i američkih. Por eso no nos tenemos que sorprender cuando el presidente Vučić de Serbia actual quiere poner unas paredes, muros a Kosovo a la manera que hicieron límites, a la manera que lo hicieron Mussolini y Hitler. Jer ovu granicu koju sad postavljaju pod nalogom Amerike i Evrope, tamo to je granica koja je bila postavljena za vreme Hitlera, Mussolinija. Sjeverni dio Kosova je pripadao okupiranoj Srbiji, a ovaj drugi dio je pripadao Mussolinijevoj velikoj Albaniji. To se sad ponovo događa na najzvaničnijem nivou.
Los límites que quiere marcar hoy el presidente Vučić son los mismos límites que había marcado Mussolini sobre Serbia y sobre Kosovo en relación a Albania. Esto lo está haciendo, Mussolini lo hizo con el consentimiento de América y Europa, y ahora el presidente de Serbia lo está haciendo bajo presión, una vez más, de Amerika. Da, ali sad je to demokratija evroamerička koja to nameće, koja u suštini preko NATO pakta, koja nije ništa drugo nego je nastavak fašizma i nacizma Prvog i Drugog svjetskog rata. Esta ideología no es más que una ideología que nació es una continuación del nazismo y del fascismo y que quieren imponer sobre Serbia. Granice koje je bio postavio Hitler i Mussolini sad postaju međunarodno priznate granice na našim bivšim jugoslavenskim prostorima. Los límites que habían puesto Hitler y Mussolini en el mapa de Serbia son los mismos que están queriendo imponer la OTAN o la NATO el día de hoy sobre Serbia. To prihvata, vidi se, i vlast u Crnoj Gori, i vlast u Srbiji. U isto vrijeme vlast u Crnoj Gori udara sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Es lo mismo que lo que está sucediendo con Serbia, es lo mismo que quieren hacer con la Santa Rusia y Ucrania. A to što se događa u Ukrajini, ta sukob između Ukrajine, Ukrajinaca i Rusa, u stvari to je također nastavak fašističke, nacističke ideologije iz 1941. godine. Esta misma situación que se ve en Rusia y en Ucrania y con la ideología impuesta por la democracia de Europa es la misma ideología fascista de Hitler de los años 40 y 50. 40. A u suštini za svega toga se skriva ta satanska želja da se uništi crkva Hristova, jedinstvena pravoslavna crkva na pravoslavnom istoku. Y aquí se ve el intento del diablo de aniquilar, el profundo intento que sería aniquilar la iglesia y el Estado cristiano en el mundo. Ipak nije snaga u broju, nego u Gospodu, već je davno prorok to zapisao i tako će to ostati u naše vrijeme. Pero el profeta dijo que nuestra esperanza no está en el número, sino en Dios. Y con esa esperanza vivimos en nuestros días. To nam potvrđuje sva istorija, to će potvrditi i budućnost. Da ipak je Bog onaj koji pobjeđuje i pravda Božja, istina Božja pobjeđuje u svijetu. Y así como sucedió en toda la historia, así va a suceder, que la verdad de Dios venció y la verdad de Dios va a vencer. Ko su sad pobjednici? Boljševici ili je pobjednik zaklana djeca cara Nikolaja? Ja pitam i vas i sebe pitam. Ko je pobjednik? Me pregunto a mí mismo y les pregunto a todos ustedes, ¿quién resultó el ganador? ¿Los que asesinaron al zar Nicolás y a su familia y al zar Lázaro, o ellos mismos, o sea, los reyes, los zares? Car Lazar ili sultan Murat
na Kosovu. Zar Lazar o el sultán Murad en Kosovo. Ja ipak vjerujem i duboko da je pobjednik je u 20. vijeku car Nikolaj, carica Aleksandra i njihova djeca. Oni su pobjednici kao što i car Lazar bio u 14. vijeku i ostao pobjednik i bit će pobjednik i u budućnosti na Kosovu i Metohiji. Sin lugar a dudas, el zar Nicolás y la zaritza Alexandra y toda su familia, sus hijos fueron vencedores, y así como también el zar Lázar fue vencedor en Kosovo y va a seguir siendo, los dos van a seguir siendo vencedores por los siglos de los siglos. To potvrđuje i ovo naše večerašnje sabranje 100 godina poslije ubistva carske porodice ovdje u Buenos Airesu, a i onaj hram na Brazilu tamo koji je podigao car Nikolaj u slavu Božiju i slavu Svete Trojice. Y el testimonio de esa victoria somos todos nosotros que nos estamos reuniendo luego de 100 años para conmemorar a la familia imperial, y también es un testimonio de esa victoria la iglesia construida sobre la calle Brasil, la iglesia de la Santísima Trinidad, que fue construida con donación del zar Nicolás. Hvala vam, eto toliko sam ja samo htio da kažem u vezi carske porodice i svega toga što se događalo ovih posljednjih 100 godina. Muchas gracias a ustedes, es lo que yo quería comentar acerca de la familia imperial Nueva Mártir y todo lo relacionado a ellos durante estos 100 años. Ahora vamos a mostrar una película que dura solamente media hora. La vamos a proyectar a través de esa pared, así que todos en el mismo lugar donde están la van a poder ver. Y luego vamos a servir la cena. La película... Čudo u manastiru Ostrogu koje je jedno od savremenih svjedočanstava istinitosti ovoga što smo rekli za carstvo. La película trata de un muy especial milagro en el monasterio de Ostrog, el monasterio en Kosovo, en Montenegro, donde están las reliquias de San Basilio de Ostrog, un santo muy milagroso del siglo XV, en el cual este milagro, dice el Metropolitan Filogie, es justamente un testimonio más de todo lo que hemos hablado, de la victoria del reino celestial por sobre el reino terrenal.